Hallelujah. Hallelujah. Mawu be dukɔ, Mawu ne yra wo le ŋdi ya. Eme bia Mawu ƒe amenuveve be ne sɔgbɔ. Mawu ƒe ametakpɔkpɔ ne sɔgbɔ na wo le ŋdi ya le Yesu Kristo be ŋkɔ me. Mi ame yiwo katã kɔe kɔ ɖo mia ɖokuiwo dzi eye miele zɔ nukeke amandre ƒe azɔlia kple mi la, Mawu ne yra eye mi ame yiwo katã le group ya me. Mi ame yiwo ke sena mia ŋkɔ le WhatsApp dzi, mi ame yiwo ke sena mia ŋkɔ le Telegram dzi, mi ame yiwo katã sena mia ŋkɔ le YouTube dzi la, Mawu ne yra mi eye Mawu ƒe asi ne lolo na mi le Yesu Kristo be ŋkɔ me. Miaƒe wɔna yi ke míeyɔna be nye katsotso ƒe ɣeyiɣi eyi ke groupe d'évangélisation Jésus la pierre angulaire wɔna, eyi ke mia nɔvi ko yɔna be dodzi ekplɔna mi ɖe eme kokoko la wɔna be gbe ko semea ne gale. Míaƒe azɔli susua kpɔtɔ le ye dzi. Mawu ne yra wo. Eye míaƒe tanya yi ke míeda ɖe nye bena le xia na gbɔgbɔ kɔkɔe, le xia na gbɔgbɔ kɔkɔe. Tanya me ko míekpɔtɔ le eye xoxo la madzidzo la míawu míaƒe nukeke amandre no. Mawu ne yra wo. Mawu ƒe asi nenɔ dziwò. Ame yi ke le kuku tri le do gbe ɖe la, Mawu ƒe amenuwo ne sɔgbɔ na wo eye mebia bena le gbewu dodoɖawo me la, gbɔgbɔ kɔkɔe ne va dziwò. Xoxo la ŋkeke evelia kple ŋkeke etɔ̃lia la, amewo le ɖi aɖase xoxo, amewo tɔ aɖase ɖiɖi me yi ke yewo ge ɖe gbedoɖa me la, gbɔgbɔ kɔkɔe le de dzi ta na amewo, gbɔgbɔ kɔkɔe le va amewo dzi eya ta mexɔe se be wò tsã atɔ wɔla nɔ nenema godo le Yesu Kristo be ŋkɔ me. Ke ne dzi be ake ɖe groupe ya ŋuti la, dzi be ayɔ mi la, ate yɔ mi le 90 87 78 55 90 87 78 55. Ebe ake ɖe mia ŋuti le move dzi la 99 69 78 48 99 69 78 48. Ke ne gabe agake ɖe mia ŋuti le Togo Ciel bu dzi la 93 05 47 65 93 05 47 73. Mawu ne yra wo eye Mawu ƒe asi le nɔ dziwò le Yesu Kristo be ŋkɔ me. Ame gbogbo yiwo ke le yɔ le domi ŋusẽ, ame yiwo ke le ŋlɔ nu na mi le domi ŋusẽ, ame yiwo ke le wɔ vocal ne mi le domi ŋusẽ la, Mawu ne yra mi eye Mawu ƒe asi le nɔ mia dzi. Miele do gbe ɖa ɖe mia ta eye miexɔe se bena Mawu la wɔ nuwo katã woade go le Yesu Kristo be ŋkɔ me. Míaƒe tanya yi ke me míele la, tanya le gblɔ bena le xia na gbɔgbɔ kɔkɔe, le xia na gbɔgbɔ kɔkɔe, le xia na Mawu ƒe gbɔgbɔ, le xia na gbɔgbɔ kɔkɔe. Kpɔ míegblɔna alo le program míele ɖe me bena gbɔgbɔ kɔkɔe manɔme la, naneke mate nya wɔ ene gbɔgbɔ kɔkɔe mele o la, mate wɔ dɔ aɖeke mate wɔ aʋa o, mate wɔ aʋa aɖo foto adzi ne gbɔgbɔ kɔkɔe mele o la, nu bubu aɖeke mate akpɔ ŋkɔ yi mele asigbawo be nyawo me. Esrɔ̃ɖeƒe be nyawo, míekpɔ nuku ɖe mía fofo Samson ŋuti le ʋɔnudrɔ̃la ƒe agbalẽ tame 14 kple tame 15. Míekpɔ nu le teƒe mea eye míekpɔe bena Samson ƒe agbea me la katã la, eɖu dzi kple gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe amedzi vava. Samson ƒe agbea me la, ekpɔ dziɖuɖu le nuwo katã dzi le gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe amedzi vava me. Ke ne gbɔgbɔ kɔkɔe mele o la, Samson mate ɖu dzi o. Ke le ŋdi ya mígadza kpɔ ŋutinya ɖe eƒoƒoƒo ɖe mía fofo Saulo, efia Saulo, efia tutu gbãtɔ yi ke nɔ Israel. Efia ya la, míegadza kpɔ ŋutinya ɖe le eƒe agbe me. Tanya ye koe nye bena le xia na gbɔgbɔ kɔkɔe. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Donc gbɔgbɔ kɔkɔe yi ke le xia na la, gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe ɣeyiɣia nye le ekoe nye Mawu ƒe gbɔgbɔ, Mawu ƒe gbɔgbɔ, Mawu ƒe gbɔgbɔ, Mawu ƒe gbɔgbɔ. Ne gbɔgbɔ kɔkɔe mele me o, míekpɔe le introduction me va yi bena Yesu Kristo ŋutɔ yi ke nye Mawu be vi, ehiã be gbɔgbɔ kɔkɔe le nɔ ya mea dzi
mi ma dzidzɔ ya gbɔgblɔ ɖa kaka ŋkeke ame andre ya katã woawo nu bena yi ke míaƒe Aƒetɔ Yesu Kristo la hafi ebe fu wòava la gbɔgbɔ kɔkɔe tsɔ ebe fu va eye eyi ke wòde tsi ta zika alo etsi le gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe amenuveve me, tsi le gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe amegbɔnɔnɔ me, tsi le gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe amegbɔnɔnɔ eye míaƒe Aƒetɔ Yesu Kristo la yame la eɖɔ fún kple gbɔgbɔ kɔkɔe yame ko de tsi ta na yame gbɔgbɔ kɔkɔe va yamea dzi eye Biblia gblɔ Luka ƒe agbalẽ tame ne ŋutɔ bena eɖɔ fún kple gbɔgbɔ kɔkɔe ye gbɔgbɔ kɔkɔe gblẽ yi gbededaƒo eye míaƒe Aƒetɔ Yesu Kristo la ewɔ nu sia nu kple gbɔgbɔ kɔkɔe ta ewo yi ke nye amegbetɔ la wo hã le hiãna gbɔgbɔ kɔkɔe le hiãna gbɔgbɔ kɔkɔe elabena gbɔgbɔ kɔkɔe manɔme mate ɖu dzi o, gbɔgbɔ kɔkɔe manɔme la dziɖuɖu mete nɔ akpawo dzi o, mate ɖu dzi o eye tso nyitsɔ la nye hã nye medzi be míanɔ nubabla yeyea me yi ke ƒonuƒo ku ɖe gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe dɔwɔna kple apostolo nye medzi míanɔ teƒe ma o, medzi míanɔ nubabla xoxoa me ne miakpɔ aleke gbɔgbɔ kɔkɔe nye aʋawɔwɔ ƒe gbɔgbɔ, enye dziɖuɖu ƒe gbɔgbɔ elabena ame sugbɔ la esrɔ̃ nu ku ɖe gbɔgbɔ kɔkɔe ŋuti le nubabla yeyea me yi ke bena amewo gblɔna bena gbɔgbɔ kɔkɔe mele nubabla xoxoa me alo nubabla xoxoa me la gbɔgbɔ kɔkɔe be dɔwɔna medze o, gbɔgbɔ kɔkɔe le tso keke gɔmedzedzea me ke gbɔgbɔ kɔkɔe le tso keke gɔmedzedzea déjà ne gbe nya to Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ Genèse chapitre 1 verset 1 me 2, 3 me ko la le kpɔ gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe dɔwɔna xoxoxo emiakpɔ le teƒe ma ŋutɔ ta míame dzi be míanɔ nubabla xoxoa me le nukeke ame andre ya me eye míanɔ nubabla xoxoa me ne nakpɔ aleke gbɔgbɔ kɔkɔe wɔna ʋã gbɔgbɔ kɔkɔe nye aʋawɔwɔ ƒe gbɔgbɔ, gbɔgbɔ kɔkɔe nye aʋawɔwɔ ƒe gbɔgbɔ ta nenye bena le mlɔanyi kɔ asi de atame la gbɔgbɔ kɔkɔe mawɔ naneke o gake nenye be gbɔgbɔ kɔkɔe ɖɔ fún la aʋa yiwo katã la wɔ la dziɖuɖu la va wa me vɔ ne wo ŋutɔ nètsɔ ŋutilã le tsɔ nunyawo nètsɔ gɔmesesewo nètsɔ meme nyame ame yiwo katã xlẽna Biblia woxlẽna Biblia gase eme wonya Biblia be kpukpuiwo ɖe tame abe ale yi ke ko wosrɔ̃na abe ale yi ke ko woɖuna nu ene Biblia kpukpuiwo le tame na wo gake gbɔgbɔ kɔkɔe mede megbe dome na Biblia kpukpuiwo la ne wotɔ Biblia kpukpuiwo zazã la mewɔna naneke le gbɔgbɔme nutome o, mewɔna naneke le gbɔgbɔme nutome o, naneke ŋutɔ metsyɔna gbɔgbɔvɔ la nɔ kpɔ eƒe ŋkume eye nyakpɔ ame ɖewo la ne gbɔgbɔvɔ va woatsɔ Biblia akɔ Biblia akɔ nɔ do ɖa gbɔgbɔvɔ gbɔ akɔ nɔ do awo menye woma menye naneke o, enya yi ke woŋlɔ ɖe woma dzi kple gbɔgbɔ kɔkɔe yi ke de megbe dome na nya le mewòa eye nye ŋusẽa miakpɔ bena ame yiwo ke sana dzoka, ame yiwo ke nye dzokatɔ gãgãgãwo adzetɔ gãgã yiwo ke gbesa nya nɔna wo asi la miakpɔ be gbesa be nya ne woŋlɔe ɖe homa dzi na wo ye gbɔgbɔ mede megbe do na gbesa be nya ne va le gblɔ gbesa be nya la mawɔ dɔ ɖeke le ame ɖeke dzi o, mawɔ naneke o vɔ nenye be gbɔgbɔ ɖe de megbe dome na gbesa be nya ye megbanye woma dzi amea kpɔe le xlẽ o ɖokoe va nume na amea ya amea gblɔ ɖe ŋuti la akpɔ be ela ɖi amea ŋuti nenye be gbɔgbɔ kɔkɔe mele amea me ela ɖi amea ŋuti nenema ko nye míaƒe gbɔgbɔ kɔkɔe, gbɔgbɔ kɔkɔe la Biblia me nyawo la nɔ nume nɔ vɔ ne gbɔgbɔ kɔkɔe meyɔ fún gbɔgbɔ kɔkɔe mede megbe dome na nyawo la late gblɔ nyawo la late gblɔ nyawo gake la naneke madzɔ meɖo ŋku kpɔ mi le to zã le afi ɖe eye mi le to zã la mia to zã la medzra ɖo ʋuu kple Biblia kpukpuiwo gake nyawo va metsɔ prépare enseignement ke nu gake mele tsɔ kaka lãme na me o míele do gbe ɖa míele do gbe ɖa koa eye Biblia kpukpui ava nam Biblia kpukpui ava nam ɔna si be Matthieu ƒe agbalẽ 3:10 kpukpui 10
egblɔ bena be ne miedo gbe ɖa wɔna se be ne miele do gbe ɖa miagblɔ bena míatɔ si le dziƒo, wò ŋkɔ ŋuti nekɔ, wò fiaɖuƒe neva eye woawɔ lɔlɔ̃nu le anyigba dzi. Ta eyi ke nu ya, eyi ke kpukpu ya va nam, gbɔgbɔ kɔkɔe tsɔ kpukpu ya nam la, le gbɔgbɔme nutome, ye ko míele gblɔ be wò fiaɖuƒe neva la. Enyea míele gblɔ Matthieu ƒe agbalẽ tame 10 kpukpu ya me 10 ebe wò fiaɖuƒe neva eye woawɔ wò lɔlɔ̃nu le anyigba dzi abe ale si ke wɔna le dziƒo ene. Meɖe kuku na be le gbɔgbɔme nutome la mexɔ exɔwo, asaŋu le mu, fiaɖuƒewo le gba, fiaɖuƒewo wole tugu, enuwo le gba le gbɔgbɔme nutome, enuwo le kaka, exɔwo le mo, enuwo le mo gidigidi. Verset ɖeka ya pɛ ko ye Mawu ƒe gbɔgbɔ tsɔna le zã ma me la, míedo gbe ɖa, míese vivi tutugbã, didi mete mía ŋuti na gbedodoɖa la be gbɔgbɔ kɔkɔe tsɔ verset ɖe va, gbɔgbɔ kɔkɔe tsɔ nya ɖe va. Míedo gbe ɖa, míevivi se hafi le do gbea ɖa. Eye vegɔ̃a le gbɔgbɔme nutome la, enu le dzɔ. Eye meme ame yiwo ke mete ɖo nunana ya la kpɔ nu le gbɔgbɔme nutome la kpɔ nu yi ke le dzɔ tsã la, gbea dodoɖa le vivi woanu elabe wonya be nane le dzɔ. Ebe gbɔgbɔ kɔkɔe gblɔ na mí be mígblɔ bena wò fiaɖuƒe neva, wò fiaɖuƒe neva, woawɔ wò lɔlɔ̃nu le anyigba dzi. Gbɔgbɔ be le aƒe ma me la, fiaɖuƒe buwo le aƒea me, ta mígblɔ be yi ƒe fiaɖuƒe neva. Enya ya ewu gbesa be nya. Gbɔgbɔ kɔkɔe de megbe dome na nya ya. Eye le gbɔgbɔme nutome, enuwo le mo, gbɔgbɔme nutome la, asaŋu le, ati gãgãgãwo le, exɔ gãgãgãwo le, enu vovovo le, nu yiwo to momo, nu yiwo to momo, nu yiwo to gbagba. Ta nenye be na gbɔgbɔme nutome le be yeawɔ aʋa le gbɔgbɔme nutome, eye gbɔgbɔ kɔkɔe mede megbe dome na Mawu ƒe nya yi ke le gblɔ to nuwòme la, naneke mate dzɔ. Eye ne nya yi ke wò ŋutɔ hã le gblɔ me ka ɖe dzi be nya le wɔ dɔ la, naneke mate dzɔ. Gbesatɔ ka ɖe ebe gbesa dzi ga sia ga me. Efɔ le aba dzi yo, ele alɔme yo, ele zɔ yo, ele ɖu nu yo, eka ɖe eɖokui dzi be enya ya ɖeka yi ke gblɔ na yi la, ne ye gblɔe la, nane la dzɔ. Ta medzi magblɔ na be ewɔ kaka ɖe Mawu be nya dzi, eye Mawu be nya la, gbɔgbɔ kɔkɔe ne de megbe dome na wò, gbɔgbɔ kɔkɔe ne ɖo fũu ne natɔ nyawo gbɔgblɔ. Eye ne netɔ nyawo gbɔgblɔ la, le aƒe me nu geɖe la dzɔ le gbɔgbɔme nutome. Nu sɔgbɔ la nɔ dzɔ le gbɔgbɔme nutome. Ta ŋɖe ya le nya kpoe ko me la, magblɔ na bena le xia na gbɔgbɔ kɔkɔe. Le xia na gbɔgbɔ kɔkɔe, le xia na gbɔgbɔ kɔkɔe, le xia na gbɔgbɔ kɔkɔe be ne nakɔ wɔ aʋa. Le nu ma ta la, míegaya nɔ nubabla xoxoa me. Eye nubabla xoxoa me le kɔsiɖa ya me, Pentecost ƒe kɔsiɖa ya me la, medi be wole kpɔ nu le nubabla xoxoa me. Ne nanya bena gbɔgbɔ kɔkɔe be aʋawɔwɔ, gbɔgbɔ kɔkɔe be ŋusẽdɔwɔ, gbɔgbɔ kɔkɔe be kalẽdɔwɔ la, ele kaka nubabla xoxoa me. Ne nake ɖe gbedodoɖa me, elabe ame ɖewo gblɔna bena apostolowo be game koe ye gbɔgbɔ kɔkɔe va apostolo. Awo, gbɔgbɔ kɔkɔe le do ŋgɔ na apostolowo be game, eye gbɔgbɔ kɔkɔe la ganɔ anyi le apostolowo be game me megbe dome, eye gbɔgbɔ kɔkɔe la nɔ anyi ɖaa va se ɖe xexea me ƒe nuwuwu. Va se ɖe gama ke míaƒe Aƒetɔ Yesu Kristo la trɔ gbɔ va ye woakɔ hamea dzo la, eye gbɔgbɔ kɔkɔe la dzo ɖa le xexea me, elabe le xamea ta, le wo ta, le wo Kristotɔ ta la, gbɔgbɔ kɔkɔe gbakpɔtɔ le anyigba dzi be yeawɔ dɔ kple wo. Ta le ŋɖe ya míganya ge ɖe gbedodoɖa me abe le ke ko míele wɔe le ŋkeke adrea me la, míaƒe nusɔsrɔ̃ mele didi o, eye kple gbedodoɖa mele didi o, kple susu me nate vo le ŋkekea me nado be amewo le doe ɖa, ame sɔgbɔ le doe ɖa, amewo le yɔ tso teƒe vovovo, edu vovovowo me, edu amewo le yɔ tso Yevu ƒe anyigba dzi, amewo le yɔ tso teƒewo me yiwo le do gbea ɖa.
eye Mawu le ge ɖe me ta wo hã do gbe ɖa le ŋdi ya le Yesu be ŋkɔ me. Ta míabe nu yi ke mi xlẽ la ele Samuel ƒe agbalẽ gbãtɔ me gblɔ na wo be ŋdi ya mi srɔ̃ nuku ɖe efia ɖe yi ke woyɔna Saulo, efia tutu gbãtɔ yi ke nye Israel ƒe fia. Eye be nutinya ya la mi le kpɔe le fia Salomo ƒe agbalẽ ta gbãtɔ, Samuel ƒe agbalẽ eta gbãtɔ, Samuel ƒe agbalẽ gbãtɔ eta 11, 1 Samuel chapitre 11 verset 1 à 6. Teƒe ma ko mi xlẽ ɖo, mi be nya xlẽ ko la miakpɔ nu yi ke le teƒe ma ko miado gbe ɖa eye le ŋkeke blibo me katã la kpɔtɔ na ganɔ yi dzi na do gbe ɖa. Ŋutsu ya la mikpɔ bena Samuel kpata wode yamea ezɔ mɔ dzidzi ɖe le mɔ dzidzi ko zɔ me la ekoe ele fia kutrikuku le gbedodoɖa me ye wòva xɔ ami sisi ele gobu me na xɔ gbɔgbɔ kɔkɔe eye ko gbɔ va ebe du me, egbɔ va ebe du me la ye ŋutɔ ebe du me teƒe yi ko le gaƒoƒo ma me la ye wòtrɔ gbɔ va dua parce que edu bu me ye wòva do go kple enu ya le Samuel le ye wosi ami ɖe ta nɛ donc atrɔ gbɔ va ɖe du me ebe du me woyɔ be Gibea donc ebe du ya me ko wòva futɔ va ʋu aʋa le Israel ŋuti. Futɔ woyɔ be Nahash enye efia Amonitɔwo ƒe fia woyɔ be Nahash. Ŋutsu ya eva ʋu aʋa le Israel ŋuti be yeaɖu Israel dzi be yeate Israel ɖe to menye ma ko ebe yeagbã ŋku na Israelviwo, yeagbã ŋku ɖeka na Israelviwo le dua katã me. Kpɔ nunyɔnu yi ke amegbetɔ se tame be yeawɔ kple Mawu ƒe dukɔ. Nunyɔnu ele nyateƒe me la ne gbɔgbɔ kɔkɔe manɔ me la efia la wɔ nu ya fãa, efia la wɔ nu ya fãa ela te wɔe elabe ewɔ na amewo va yi, ewɔ na dukɔwo va yi. Ta miakpɔ nu xexlẽa 1 Samuel chapitre 11 verset 1 à 6. Samuel ƒe agbalẽ gbãtɔ eta 11 kpukpui gbã va ɖo kpukpui amade. Bon, français me miaxlẽ le adzagba ɖe gbɔ ne ƒe gbɔme gblɔ bena Nahash l'ammonite vint assiéger Jabez en Galade. Tous les habitants de Jabez dirent à Nahash, traite une alliance avec nous et nous te servirons. Mais Nahash l'ammonite leur répondit, je traiterai avec vous à la condition que je vous crève à tous l'œil droit et que j'imprime ainsi un opprobre sur tout Israël. Les anciens de Jabez le dit, accorde-nous une trêve de 7 jours afin que nous envoyions des messagers dans tout le territoire d'Israël. Et s'il n'y a personne qui nous secoue, nous nous rendons à toi. Les messagers arrivaient à Gibea de Saül et dirent ces choses aux oreilles du peuple. Et tout le peuple éleva la voix et pleura. Et voici, Saül revenait des champs derrière ses bœufs, et il dit, qu'a donc le peuple pour pleurer? On lui raconta ce qu'avaient dit ceux de Jabez. Dès que Saül lui entendit ces choses, il fut saisi par le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, et sa colère s'enflamma fortement. Alléluia. Alléluia. Ok. Obena Amoni be fia yi ko yɔna be Nahash la eʋu aʋa ɖe Israel ŋuti eva ƒoxla do Israel du ɖe yi ko yɔna be Jabez le Gilead be nutoa me. Jabez la ele si be leke woagblɔ bena Lome fifia Lome le région maritime me. Donc ame futɔ va ƒoxla do Lome le région maritime be nutoa me. Donc wobena futɔ va ƒoxla do Jabez le Gilead be nutoa me ye wògblɔ na amewo bena ye ame yiwo katã le dua me wogblɔ na fia bena wobe bla nu kple mi, wogblɔ na fia bena efia va lé wo aboyo alo fia va ƒo aʋa ɖe wa ŋuti yi ke woaʋu aʋa ɖe fia ŋutia wole vɔvɔm elabe Mawu be gbɔgbɔ meli o. Ta wogblɔ na fia bena ne bla nu kple yiwo ne yiwo asubɔe. Kpɔ kpukpui gbãtɔ me
oguna fia moni be fia bena blanu kple mi ne mia subo o megagblɔ na futoa gbede megalɔ na futoa megalɔ na dzetɔa megalɔ na mami ma megalɔ na gbɔgbɔvɔ ma be yasubɔ yawɔ nu yi ke wòdi be ile nɔ wɔa megalɔ be yawɔe o megalɔ be yawɔe o le ɖo la ʋu aʋa ɖe amea ŋuti kple gbɔgbɔ kɔkɔe edu ya metɔ enu yi ke wɔ ŋku na le du ya me nye be woa dometɔ aɖeke mete tsite ye wòyɔ Mawu be Mawu va xɔ na mi gbɔgbɔ kɔkɔe va ge ɖe me o Mawu be gbɔgbɔ biebia tso asio me be va wɔ aʋa na mi woa dometɔ aɖeke mege ɖe ŋtitidɔ kple akpanyatata kple egbedodoɖa mo awo wove kpɔ futoa gblɔ na futoa bena o futoa mie ɖe kuku wɔ nubabla kple mi le gobu me na wɔ nubabla kple mi la gɔme koe nye bena yoa signé contrat bena yoa subɔe kaka va na ƒe ɖe me yoa subɔe ɖaa yoa nye be kluvi ɖaa vɔ medze ba gblɔ be futoa le signé contrat kple o me signé contrat kple o nu yi ke futoa ya dza dzi be awɔ na o la ye koe wòawɔ na o dayɔ mi kpɔ etsɔ va yi bena ame ɖewo ŋutɔ mewɔ nubabla kple gbɔgbɔvɔ ame ɖewo ŋutɔ meƒo nu kple gbɔgbɔvɔ vɔ woatɔwo woanɔwo woaƒometɔwo woabe ame ɖe koe tsɔ kɔ de asi na gbɔgbɔvɔ ta ewo la le lɔ le gbe o ne mewɔ aʋa kple futɔ la ʋu aʋa ɖe ŋuti o koe ya nenema ye Israelviwo la menye woawoe ʋu aʋa ɖe futɔa ŋuti vɔ futɔa ye ʋu aʋa ɖe wa ŋuti eye woawoe wodzi be ŋutifafa le na anyi ta wo be yoa wɔ nubabla kple o yoa signé contrat kple o bena ɖe yoa subɔe ɖaa vɔa bena nena yewo be eyi ke wògblɔ ne nenema bena eyi ko Israelviwo gblɔ na futɔa nena bena lena yewoa wɔ nubabla kple futɔa gbe o bena efia ɖo ŋuti na wo be kpekpe ame eve efia ɖo ŋuti na wo be Amoni fia ɖo ŋuti na wo be ebena mabla nu kple mi nenye be mielɔ ko bena magba nuku ɖeka yi ke nye nuɖusime ƒe nuku ɖeka magba na mi le dua me kekekekeke eye matsɔ nukpe kple vlododo kɔ da ɖe Israel dzi kpɔ nya yi ke fia gblɔ la kpekpe ame evea ebe ye lɔ be yabla nu kple wo vɔ nenye be wolɔ be yagba ɖusime be nukua ɖeka na wo le dua me kekekekeke eye yatsɔ nukpe egblɔ nyuie be yatsɔ nukpe kple vlododo kɔ da ɖe Israel dukɔa dzi oh my God dzɔgbevɔ ke ya kpɔ ale yi ke ne wɔ nubabla kple futɔa ye futɔa gba nuɖusime be ŋku nɔ va yi la kpɔ ale yi ke le manyamanya me le do ha kple futɔa le wo ŋutɔ ƒomewoa ŋuti kpɔ ale yi ke le manyamanya me le wo ŋutɔ le ve wɔ nubabla kple Satana le viwo ƒe agbe ŋuti wo ŋutɔ kpɔ ale ke le manyamanya me le ve wɔ nubabla kple Satana le wo ŋutɔ agbewoa ŋuti wo ŋutɔ kpɔ ale ke le manyamanya me le ve wɔ nubabla kple mami ma le wo ŋutɔ agbewo ŋuti kple viwo ƒe agbe ŋuti wo ŋutɔ kpɔ ale ke le manyamanya me eye le ve wɔ nubabla kple adzetɔ ma le wo ŋutɔ agbewo ŋuti kple viwo ŋuti kpɔ ale ke le manyamanya me le gbɔdzɔ me le ve wɔ nubabla kple futɔa be ye lɔ be ye via le nɔnɔme abe ale ke ko ame ɖewo gblɔna be o ɖevia le do akpa la va ku o yo melɔ le nɔ agbe faa vɔ ne gava nɔ bu aɖeke no ne gava ɖo ta aɖeke o elabena tsɔe kɔ sa vɔ na gbɔgbɔvɔ le kɔ da asi na gbɔgbɔvɔwo ŋutsu ya bena yagba ŋku ɖeka na wo le dua me keke va yi ame sia ame yagba ŋku ɖeka na wo dzɔgbevɔ ke ya ye kpɔ nuku yi ke wo be yagba ebe yagba ɖusime nukua le nyanukɔ yɔna be ɖusime nukua ŋusẽ le ɖusime nukua me ŋusẽ le ɖusime elabena ne dza wɔ aʋa la ɖusiwo kɔ wɔna aʋa ta nenye be ne ɖusime nukua me le o la na ame dza lé nu kple ɖusi la kɔ wɔ aʋa la magate kpɔ nu yi ke wòawɔ nyuie magate kpɔ aʋa wònɔ nyuie o ta be yagba ɖusime nukua na wo ame sia ame yagba ɖusime nuku na wo ye wòkpɔ nya yi ke wògblɔ kpe ɖe ŋuti be yeatsɔ nukpe kple vlododo kɔ da ɖe Israel dukɔ bliboa dzi kpɔ ale ke futɔ atsɔ nukpe kple vlododo da ɖe ƒomewoa dzi ɖa
Bale ke futua tsɔ nu kpekple vlododo da ɖe agbewo dzi ɖa. Bale ke futua tsɔ nu kpekple vlododo da ɖe mia keke dzi ɖa. Bale ke futua tsɔ nu kpekple vlododo da ɖe asigbawoa dzi ɖa. Bale ke futua tsɔ nu kpekple vlododo da ɖe ƒomewoa dzi, aƒewoa me, dɔwɔƒewoa. Bale ke futua tsɔ nu kpekple vlododo da ɖe mia katã mia dzi ɖa. Eya ko gɔme koe nye bena gbɔgbɔ kɔkɔe mele o, gbɔgbɔ kɔkɔe mele o, gbɔgbɔ kɔkɔe mele o, gbɔgbɔ kɔkɔe mele o. Gake ŋutsu yawo togbɔ be le woaƒe gbɔdzɔgbɔdzɔ me la, womeɖe asi o, wogblɔ nya ɖe, wotrɔ gblɔ na woaƒe ametsitsiwo be wobe ametsitsiwo ke le dua mea, kukuemetɔ ametsitsiwo ke le dua mea, wogblɔ na ametsitsiwo ke le dzia be wogblɔ nɛ bena wobe nena yewo nu kekea mandre bena yewoado ame ɖo ɖe Israel be du kpɔtɔewo, Israel be du kpɔtɔewo. Nenye be ame ɖeke meva xɔ na yewo la, ke yewoatsɔ yewo ɖokuiwo kɔ nɛ ne wòagba ŋku ɖeka na yewo, ne yewoanye be subɔla ŋkugbagbãtɔ ɖeka kɔ yi ɖaa. Ha! Oh my God! Kpɔ nu yi ke ŋutsu ya wɔ. Enu ya ye medzi be wotsã wòne wɔ le kɔsiɖagbe. Enu ya ye medzi be wotsã wòne wɔ le kɔsiɖagbe. La yɔ be ne míado gbe ɖe ŋutsu yawo togbɔ be wole gbɔdzɔgbɔdzɔ be yi, wole kuviɔ be yi, womagate do gbe ɖɔ be yi vɔa, woɖo ŋku ame ɖo ya be yewoayɔ yewo nɔviwo kpɔtɔewo kpɔ woava kpe ɖe yewo ŋuti ma. Medzi be kɔsiɖagbe xoxo abe ɖeke ko mi le gblɔe ɖa. Kɔsiɖagbe tso ŋdi ganyi kɔna wotrɔ gatɔn. Míanɔ kame míado gbe ɖa kple wo be Mawu be ŋusẽ neva dzi o. Míado gbe ɖa kple wo le agbɔsɔsɔ me be Mawu be ŋusẽ neva dzi o. Nenye be wole ategbenya lɔ̃ ko awɔ abe ŋutsu ene ado ame ɖo ɖa alo ayɔ be míado gbe ɖa kple míado gbe ɖa kple wo. Ŋutsu yawo mebɔ asi o togbɔ be wole kuviɔ kple gbɔdzɔgbɔdzɔ me game be wobe yewoayɔ ame ɖe ne wòakpe ɖe yewo ŋuti. Wotsã yɔ ame ɖe ne wòakpe ɖe ŋuti o. Kasia wodo ame ɖo ɖe Israel be dukɔ katã me be ne wòakpe ɖe yewo ŋuti. Vɔ gake nu yi ke woŋlɔ be nye bena ŋutsu aɖe le dua me, gbɔgbɔ kɔkɔe le ya amea dzi, ta gbɔgbɔ kɔkɔe yi ke le me la, gbɔgbɔ kɔkɔe gbe be ye mase nya vnukpe kple vlododo be nya mɔ o. Ŋutsu ya woyɔe be Saulo, ele Gibea nutoa me, bukua me ne wobena eye nyatsɔlawo alo ame dɔdɔwo va ɖo Gibea yi ke nye Saulo be du. My God, kpɔ megata asi ne ƒome awo yi ke woayɔ be abe ablavi be ƒome, kɔkuvi be ƒometɔ, enya ɖo le ne se la na be nu ne trɔ le ƒomea ŋuti. Wobe eye ame dɔdɔwo va ɖo Gibea Saul be du me eye enya ɖi le tome na dukɔa katã eye ke dukɔa me tɔwo se nya la, wa katã kɔ gbe yi to avi. Ayayayayaya. Ayaya, kpɔ ne gbɔgbɔ kɔkɔe mele o ɖe, avi ko la nɔ fa, avi ko la nɔ fa. Ne gbɔgbɔ kɔkɔe mele o, avi ko la nɔ fa. Eyi ke amedzro va ɖo enya me yi ke ame yiwo ke nye ame dɔdɔ yiwo ko va ɖo dua me, wova ɖo Saulo ƒe du me. Eye Saulo ƒe du me wova ɖoa le Gibea nutoa me, amewo se nya le Gibea nutoa me, amewo katã woto avi. Kugbe me ne ma be amewo kɔ gbe dukɔ blibo katã kɔ gbe dzi. Enya nu kɔ yɔna dukɔ blibo katã kɔ gbe dzi fa via. Nublanui be nyae. Dukɔ blibo katã ne kɔ gbe dzi no fa via go ye be ŋutsuwo tona le woabe xɔ me, nyɔnuwo tona le woabe xɔ me, ɖeviwo tona le woabe xɔ me, wova nɔna mɔdodo dzi. Ame ɖe sia ɖe anɔ ebe mɔdodo dzi le kɔnɔwo katã me ɖe place publique wa katã wakɔ gbe dzi wafa vi nenema wofana vi me. Dukɔ nenema wofana vi le gaƒoƒoa me. Ame ɖeke menɔna ebe xɔ me. Wa katã dona vana place publique. Yo kɔna gbe amegã xoxo, ɖeviwo, nyɔnuwo, tugbedzewo, amewo ɖena woabe nu dana ɖe, amewo kplana asi ta, amewo kuna ekɔ le anyigba akɔ kɔ ɖe woabe ɖa me. Nyɔnu yiwo ke dzra ɖo nyuie, ame yiwo ke wɔ ɖa nyuie, woaku ke kɔ ɖe woabe ɖa me. Ye wònye na nukpe kple vlododo alo enye na vevesese nublanui wɔwɔ be nu. Ame yiwo katã wokɔ gbe yi wofa vi le dua me. Wofa vi le dua me. Kasia Saulo ya la
edzo yagbele my god liko la bahante nutsu edzo yagbele egave le kplɔ ebe lã vɔ nutsu ya le kplɔ ebe lã ele wɔna ne ele do rakataka papapapaya le kataka ya kataka balakata because elabena gbɔgbɔ kɔkɔe yeye ɖe va ɖo yame ta gbɔgbɔ kɔkɔe le ƒonu to yame le do aɖe yeye enya ye gbedodo ɖa ba gbe ele yame ta ne kplɔ la le yi la nutsu ya le do gbe ɖa ne le zɔ la ele do gbe ɖa ta gasia game la gbɔgbɔ kɔkɔe la ele dɔ dzi le yame ele do gbe ɖa nutsu ya le lãwo yome le agble me vɔ ele do gbe ɖa eyi ke nutsu agbɔnɔ egba le gbedodo ɖa ƒe nɔnɔa me gbɔnɔ dua me kasa wose nya wose be nke ame le fa vie ɖeka nke dukɔ bliboa katã le fa vi nke dzɔ eye wo gblɔ nu yiwo ke Nahash Hamonitɔwo be fia nu yi ke wògblɔ na Jabeztɔwo nu yi ke wògblɔ na wo la wobe gbogbo amadɔ wobe yi ke Saulo se nya le eƒe towo me la Mawu ƒe gbɔgbɔ le yame eye eƒe dziku bia be dzolele ne my god ebe dziku bia be dzolele ne le gobume la nenye be futɔa ɖe le eƒe ŋkume zreka yi ke wòkpɔ futɔa dzikume yi ke bia be dzolele la edzoma la fia edzoma yi woyɔna be gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe dzo les flammes du Saint-Esprit gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe dzo ye bi le yame fi ke dzoma tso Mawu ƒe gbɔgbɔ gbɔ wobe yeƒe dziku bia abe dzo ene le lãme ne bia abe dzo ene mantokosaya medzi be dzikuwo ne bia abe dzo ene le ŋkekewo me na bia gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe dzo be yehia na gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe dzo nenye be futɔa ɖewo le Saulo ƒe ŋkume zi ɖeka la game ke be dziku le bima la meka ɖe be dziku la kɔ ɖe futɔa keke dzi zi ɖeka wobe yebe dziku ho yamea be dziku ho eyi ke wògbenya se nya le ebe tome la wobe yi ke wògbenya se nya Biblia be yi ke wògbenya se nya le ebe tome la yamea be dziku ho enu kata wo le sena nya ɖo le tome vɔ gake dziku me ho na o nu kata wo enya ɖo ŋɖewo dzɔna le ƒomea dzi le sene gake dziku me ho na elabe gbɔgbɔ kɔkɔe mele la wava to me o ta le se la ɖoko la mlɔ anyi afa avi abe Gileadtɔwo ene afa avi abe Gibeatɔwo ene akɔgbedze papiwo adobli yekulo evɔ le ganɔ anyi elabe gbɔgbɔ kɔkɔe mele o ame yiwo yi ke gbɔgbɔ kɔkɔe mele o ta yi ke wosenya la woto avi dzi nu kata wo kristotɔ le fɔ na zame afa avi eyi ke wònye be la do gbe ɖa gbɔgbɔvɔ le gblẽ nu le ŋuti o la do gbe ɖa ado gbe ɖa kakakakakaka aviti ke le ŋkume nɔ la do tso efu tome nɔ efuwo be dome abe ale ke míaƒe Aƒetɔ Yesu Kristo ŋutɔ do gbe ɖa kaka fifiwo va to le yamea ŋuti abe ʋukɔ ene la do gbe ɖa na le va tsɔ fifiwo akɔ le fa to ŋku tome le fa vi ye futɔ la trɔ na anyi la kpɔ keke be eya ŋutɔ mesu nɛ o etsɔ ye gbedza gli ʋu de me nɛ awo dzikuwo ne ho kple gbɔgbɔ kɔkɔe enya ɖo nene se la asakata labaya kɔgbe dzina toa de yeye to dzikuwo ne bi le lãme nɔ dzikuwo ne bi le lãme nɔ dzikuwo ne bi vɔ dziku ya mate na anyi ne gbɔgbɔ kɔkɔe mele o elabe dziku ya megbe dome la woɖena zɔ ye vɔ ne gbɔgbɔ kɔkɔe mele o la mate ɖe zɔ ta ena dziku ya mate ho le me o 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 kɔgbe dzina do gbe ɖa nu mata le ɣia na gbɔgbɔ kɔkɔe elabe ne gbɔgbɔ kɔkɔe mele o ɖe enya ɖo le ase kpɔ ne ɖe Saulo tsã evia Saulo ɖoko le se be ame kpɔtɔewo ene eye Mawu be gbɔgbɔ mele dzi o la le akpɔ be dukɔa katã la nɔ anyi fa Saulo ŋutɔ ta yi ke nye fiawoa ela nye ame gblɔe se be ame kpɔtɔewo ene ela nye ame gblɔe se ame kpɔtɔewo wa keke wa fa vi woate ɖe woabe godo kpla ta woate ɖe woabe awuwo kpla ta
wate de wa benusia no plata enya kele enya kole bohun ate de godia no mama vola ba gbanku de kada pe na o wale kele dasi do ko le wonu ba plak le futo abene dasi le yibe fume anchi ga ke futo aga poto le zi fume adete futo aga poto gbanku de kada na fume ya futo aga poto po nku gbanku de kada gbagba na fume ya re ela tenye bia be fume ya la ela tenye soro nya iko ho le fume ya kekesi ela tenye ega kpokpo be nya iko ho le fume ya si ela tenye lamese be nya iko ho le fume ya ela tenye nu vuvuvu nuku ɖeka gbagba kpale ke futu agba nuku ɖeka ne mi le ƒome ya me ɖa elabe gbɔgbɔ kɔkɔe mele o 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 le ɖo la ge ɖe dzi bibi me abe Saulo ene o bena kugbia ma de Samuel ba gbalẽgbãtɔ tawi ɖeke gbogbo amana obena eyi ke me Saulo gbenya senya ya le ebe to me la Mawu be gbɔgbɔ le ya mea eye ye be dziku bia be dzo bibi ene ya mea be dziku bia be dzo bibi ene wale ke le gbɔdzɔ ɖa wale ke le gbɔdzɔ ɖa le hiana gbɔgbɔ kokoe le hiana Mawu ƒe gbɔgbɔ kalemi ame ve ya me la me dia do gbe ɖa kple o eye me de kuku na be le ŋkekea me katã la bia gbɔgbɔ kɔkɔe be ŋusẽ bia gbɔgbɔ kɔkɔe be ŋusẽ nukekea me andre me gatsɔe kɔ wɔ vi beble be nu do gbe ɖa ta me dzi bena kɔ gbe dzi kɔ asi wɔ asi ame vea yi dzi fi sia fi ke ne le xɔ me yo aƒe me yo azeketeke librahando lo basu talabaya agbɔgbɔ kɔkɔe le kola basu talabaya rekete ke basu talabaya Mawu ƒe gbɔgbɔ va dzinye masandolo bazekete librehente libekenda la bazota rakadaga yandolo bazete librekende libabaya regedege buzatu talabaya gatus kalabahante librekende libezota ragadaga ya zunta labaya antelebe kendele brekendele babaya ragadaga bus kalabaya to makenda labazete rapradus kalabaya gatus kalabahantaya aligolobos tolobrehente rebekendele babaya regadaga bus antolobrahande rebekendele beya maluga suta labaya katus kabahanta lekolabazuta labrahanta lekolabazuta lebrehente rebekenda ragadagaya zunta labakanda labrahande rebekendebe zapapapa yakata labayakanda labraha rabadaga papapaya lekolabazagadaga yanda labaya regadaga zuta labayagente lebrehente rebekenda maligolobo suta labrahanta akeda la bazente le bebebe rapraku satala bayanda le polo santo lo brehente le bekenda rabadaga bo shakata la baya lande le bekenzunda la bazente le brekende labadaga bo shande le brekende le babaya rapapaya konda la bazanta la palike le besuto lo bra ante le besuta le polaga suta la bayante le brekende le bebe rabadaga balaga dos kalabahanta la baya rakanda la basanda la bakanda la baya rabranda la bakanda la bayanta la bakanda rakadaga shagadaga dagaya rapapaya anda la bakanda la baya rabranda la bakanda la baba jakatakaya la prokotokoto la bahante zaprakoto la bakanda la baya zaprakata la bakanda la baya zabara bakabara badanka la bakanda reketeke yando bra ante rebekende rapada kabranda la bakanda ragadaga yanda la bakanda rekedegede bazuta la bakende raprando lo bazunda la bakanda la baya rapanda la bazunta la bababa zabadaga badaga balagados kabahante la prondos kalabahante le bekenda rapranda le bekende le baya le Yesu Kristo man kama meto gbeda de taw be egbe pon ke be afisi afike la no ano do gbeda gbogbo ko ne vati wo Pentecost banu se ne vati wo Pentecost banu se ne vati wo e ma gbogbo no yo ne deti ta no fun be na bi ple dzo be diku na bi yo ple dzo be diku le Yesu ben kama ame ma wa sile no dio ma wa metakpo no dio le Yesu Kristo ben kama gede gbedudu na ma tradito
gede gbedodo ma traditɔ be gbɔgbɔ kɔkɔe be ŋusẽ ne va yi dzi hafi le ate ɖo aʋawo dzi. Míabe tanya le gblɔ be le gia na gbɔgbɔ kɔkɔe nyateƒe le gia na Mawu be gbɔgbɔ ta Mawu be asi ne va dzi o abe gbɔgbɔ kɔkɔe ne Mawu ƒe ametakpɔkpɔ ne nɔ dzi o fi sia fi ke ne la Mawu neyrɔ le Yesu Kristo me ŋkɔ. Mia nɔvi do dzi ebe gbe ya ne gase Mawu be asi le nɔ dzi o ɖaa le Yesu Kristo be ŋkɔ me. Amen. Ŋkekea ne dze dzi nɔ. Bye. Hallelujah. Hallelujah. Mawu be dukɔ, Mawu ne yra wo le ŋdea.